देखिए तो किए कौटा को चाउल को लगा लगी ना पूरा गोटी गोटी हो अच्छी अरे आखि है आपण मैंने रोषे कर खाइबे मत कहे मुझे बनई सेमती ही बनइबे तुम अलग वीडियो देखी बनइबे कह भल लगे एत लगे मुझे जानी मुझे बनई सेमती ही बनइबी तुमको बेसी किसी मसला ऐड करार ना जी मसला मुझे ही बनइबी लेग पीस चिकेन लेग पीस क्या बोलती पब्लिक हेलो सांग मैंने केमती अच्छे आशा कर सब भले थी आज करवा चिकेन बिरियानी रविवार संडे इंडिया पाकिस्तान मैच चलती सियाड़े मैच देखा इे बिरियानी बनई खाइबा जदि वीडियोटी भल लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर गैस चालू हो गला एटा टे मसला आखा मसला गुंड करदे कहीं आखा जदि रटिरे लगे भल लगे गुंड कलापर पूरा हो पूरा सामान मिसीज कड़े गरम हो गला आखा मसला पकड़ा यहाँ डालचीनी टी पकड़ा बेसी बेसी पकईबानी कहीं आमर चिकेन हिसाब से पकड़ा गोलमरीच 5टा 6टा आपणकर हिसाब बिरियानी हिसाब से पकईबा सावित्री पकाला ए लवंग अलैच पकईबा तापर लवंग तापर फूल स्टार फूल पकईबा आ तेजपत्र को गुंड कर पकईबा पकईदा एटा टे गरम करदा गरम करसाला ग्राइंडर गुंड कर बिरियानी यूट्यूब रे बहुत वीडियो देखियो माने एटा टे नियारा हम गोटे थर मुझे बनाऊँ तुम सेमती बनइब तापर देख केमती लगुच बिरियानी भाजी होगा चलो ये ग्राइंडर करदा एबे बिरियानी पाई आखा मसला गुंड कराला ग्राइंडर रे एबे पियाज पूरा सरू सरू कर काटा ही तेल रे आपको पूरा ब्लैक माने गोल्डन है भाया गोल्डन कलर सेमती कर भाजवा चलो रिफाइन तेल आपण मैंने जो तेल पकई करें तेल पकाला तेल टे गरम हम देखा तो पियाज आमती सर सर पूरा कटाई पूरा एमती पूरा खोला खोला है तेल तेल गरम हो गला एबे पकईबा पियाज पियाजटा टे एमती घाटुवे न तल पटे लगे पूरा कला पड़ पिता पिता लगे मजा लगे है एबे आमर पियाज पूरा गोल्डन हो गला देखिपे बेसी पोड़नी बेसी पोड़े पिता पिता लगे मजा लगे टी एमती देखिपे के आम गोल्डन करते तेल जाक एमती काटिदेवा तापर एमती करदे बाहर पड़ो एबे थाली की पियाज कड़ा होगा टे ठंडा हवा देवा चिकेन जाकि धोइबा भल भाव धोईकी मैरिनेट करवा चिकेन को भल भाव धोइबा जो रक्त रक्त दिशुची एरा को पूरा धोइबा भल भाव दिथर धोइबा चिकेन टाक बड़ बड़ रखिए देख लेग पीस एमती बड़ बड़ रखिले बिरियानी भल लगे एबे चिकेन पूरा भल भाव धुआला दिथर धुआला आपण मैंने भी दिथर धोइबे पूरा देख देखिए केमती दिशुची एबे आपर सब ऐड करवा मसला तेल टे पकईबे चिकेन रे हलदी गरम मसला बिरियानी मसला कंचा लंका पाउडर आउ एठी जो आका मसला ग्राइंडर गुंड कर रखाई ये सब जा ऐड करवा चल पूरा पकईदे मसला तापर अदा रसुण आ कंचा लंका आम मर्च गुंड कम पकईचे मर्च पाउडर आए कंचा लंका छेचा है ग्राइंडर कराई अदा रसुण कंचा लंका गोटे टमाटो गोटिया दही नब ये आम 200 ग्राम दहीटा जेहेतु आम दही पकाई आम लेंबू रस गोटे रु अधा पकईबा बेसी लेंबू पकईबानी गोटे पकईबा रस अच्छी एबे स्वाद हिसाब से लुण पियाज को गोल्डन रे भजा होता आई पका हम एबे सब मिक्सी करदेबा मिक्सी करी अध घंटा आपको रखीदेबा वीडियो टी लास्ट जाए देखिए देखिए केमती होउची प्रोसेस उपरे नरे अधारू जदि जीवे जानीपारे केमती बिरियानी है कौन है लेग पीस
ଏବେ ପୁରା ମିକ୍ସ କରାହେଇଗଲା ଆକୁ ଅଧଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ରଖିଦେବା। ଏବେ ଆମର ଚିକେନକୁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିକି ଅଧଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ରଖାହେଇଛି। ସେ ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆମେ ଇଆଡ଼େ ରାଇସ୍ ଚାଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେବା। ରାଇସ୍ ପାଇଁ ଆମେ ପାଣି ଦେଲେ ଏଠି ପାଣି ଟିକେ ଗରମ ହେବ। ପାଣି ଗରମ ହେଇଗଲା ଚାଉଳ ପାଇଁ। ଏବେ ଆଇରେ ପକେଇବା ଡାଲଚିନି, ଷ୍ଟାର ଫୁଲ, ତେଜପତ୍ର 2ଟା ଆଉ ଚାବିତ୍ରୀ, ତାପରେ ଅଳେଇଚ, ଗୋଲମର 5ଟା 6ଟା ଏଠି ପକେଇକି ଆକୁ ଟିକେ ଦେବା ଗରମ ପୁରା ଫୁଟିବାକୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଚାଉଳ ଏଇଟା କରିବା। ଖାଲି ଲୁଣ ଟିକେ ପକେଇଦେବା। ପାଣି ଏବେ ଗରମ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ବାସୁମତୀ ଚାଉଳକୁ ବତୁରେଇକି ଅଧଘଣ୍ଟାଟେ ରଖିବ। ଏଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ 2 ଥର ଧୋଇବ। 2 ଥର ଧୋଇକି ପକେଇବ। এই ମସଲା ଯାକୁ କାଢ଼ିଦେବା କାହିଁକିନା ଏରାକ ଖାଇଲା ବେଳେ ପାଟିରେ ଲାଗିବ। ବତୁରାଇ ରଖାଇଥିବା ଚାଉଳ ଆଇରେ ଏଇଟା କରିଦେବା। ହାତ ମାରିବନି ଆଜ୍ଞା, ହାତ ମାରିଲେ ଭାଙ୍ଗିଯିବେ ପାରେ, ଏମିତି ଏକା ପକେଇ ପାରିବେ। ଚାଉଳ ଏଇଟା କରା ହେଇଗଲା। ବାସୁମତୀ ଚାଉଳ ଏକା ଆଣିବ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା, ନହେଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ଚାଉଳ ପକେଇବାର ଏକା। ଏବେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଏମିତି ହେଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚାଉଳ ପୁରା ହେଇଗଲାଣି। ଟିକେ ଦେଖିଦେବା ହାତ ମାରିକି ଏକା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହାତରେ ଟିକେ ଗଡ଼ି ହେଇଯାଉଛି। ଏତିକି ଏକା କରିବା। ଏବେ 80% ହେଇଛି। 80% ହିଁ ଚାଉଳକୁ କରିବେ କାହିଁକିନା ଆମେ ବିରିୟାନୀ ଦମ୍ ଦେଲାବେଳେ ପୁରା 20% ସେଥିରେ ହେଇଯିବ ହେଲା। ଏବେ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ପାଣି ଯାକୁ କାଢ଼ିକି ରଖିଦେବା ନିଗାଡ଼ିକିରି। ଆମେ ଯେଉଁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରି ରଖିଥିବା ଚିକେନ୍ ଯାକ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଏବେ ଗରମ କରିବା ଆକା। ଅଧଘଣ୍ଟାଟେ ହେଇଗଲାଣି ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିବାର। ଆମେ ଏଥିରେ ସବୁ ଯାକ ଏଡ୍ କରିଦେଇଛୁ। ଆଉ ଏଡ୍ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପିଆଜ ଭଜା ହେଇଥିଲା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ର ପିଆଜ ଭଜା ହେଇଥିବା ତେଲ ଯାହା ପକାଇବା ଏରେ 10-15 ମିନିଟ୍ ତାକୁ ରଖିଦେବା। ତାପରେ ପୁଣି ଚେକିଂ କରିବା କେମିତି ହେଇଛି। ଏବେ 15 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲା ଆମର ଚିକେନ୍କୁ କଷିବାରେ। ଦେଖିବା କେମିତି ହେଇଛି। ଦେଖୁଥିବେ ପାଣି ବାହାରି ପଡ଼ିଲାଣି ଚିକେନ୍ରୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଦହି ପକା ହେଇଥିଲା ସେ ପାଣି ଛାଡ଼ିଗଲାଣି। ଏବେ ଯେଉଁ ବାସନା ବାହାରିଲାଣି ନା, ଏମିତି ଖାଇଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଏକା। ହେଲେ କ'ଣ କରିବା, ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀ କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ଚାଉଳ ଆଇରେ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏକା। ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ଏକା ବସେଇବେ, ମାନେ ଗ୍ୟାସ୍ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ଏକା ରଖିବେ। ଏବେ ଚିକେନ୍ ହେବାକୁ ଆସିଲାଣି, ମାନେ 80% ହେଲା। 80% ପରେ ଏବେ ଆମେ ପକାଇବା ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଉ ପୁଦିନା ପତ୍ର ହେଲା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଆଡ଼େ ତାତିକିରି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଏ କେଉଁଟାକୁ ଚାଉଳକୁ ଲାଗା ଲାଗି ନାହିଁ, ପୁରା ଗୋଟି ଗୋଟି ହେଇକିରି ଅଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆରେ କି ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବେ ତାପରେ ମୋତେ କହିବେ। ମୁଁ ଯେମିତି ବନେଇଛି ସେମିତି ହିଁ ବନେଇବେ। ତୁମେ ଅଲଗା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ବନେଇବ, କହିବ ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ଏତେ ଲାଗିଲାନି, ମୁଁ ଜାଣିନି। ମୁଁ ଯେମିତି ବନେଇଛି ସେମିତି ହିଁ ବନେଇବି। ତୁମକୁ ବେଶୀ କିଛି ମସଲା ଏଡ଼୍ କରିବାର ନାହିଁ। ଯେତିକି ମସଲା ମୁଁ କହିଛି ସେତିକିରେ ହିଁ ବନେଇବି। ଏବେ ଆମର ପକା ହେଇଗଲା ଚାଉଳ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା କେମିତି ଖିଲା ଖିଲା ହେଇଛି, କାହାକୁ କିଏ ଲାଗିବାକୁ ନାହିଁ ଚାଉଳ। ଏବେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆପଣମାନେ ଘିଅ ଦେଇପାରିବେ, ନହେଲେ ତେଲ ଟିକେ ଟିକେ ପକାଇ ପାରିବେ। ଆମର ଫୁଡ଼୍ କଲର୍ ଅଛି, ଟିକେ ବି ପକାଇବା କାହିଁକିନା ନହେଲେ କଲର୍ଟା ବି ଟିକେ ଦିଶିବାର ଅଛି, ଟିକେ ଆଖି। ଫୁଡ଼୍ କଲର୍ ଆଉ ଟିକେ ଧନିଆ ପତ୍ର ପୋଦିନା ଉପରେ ପକାଇଦେବା। ଆଉ ଆମର ତ ଚାଉଳ ଆଉ ଚିକେନ୍ 80% ହେଇଯାଇଛି। ଖାଲି 20% 10-15 ମିନିଟ୍ରେ ବସେଇବା ହେଲା। ଲୋରେ ପୁରା ବସେଇବେ, ଲୋ ଗ୍ୟାସ୍ରେ, ନହେଲେ ତଳେ ଲାଗିଯାଇପାରେ। ଆମେ ଏବେ ତଳେ ଚିକେନ୍ ଲାଗିଯାଇପାରେ ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀର, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏବେ ତାୱା ରଖିଦେବା। ତାୱା ଉପରେ ଆମେ ରଖିବା ବିରିୟାନୀ। ଏବେ ହେଇଗଲା 15 ମିନିଟ୍ ବସେଇବାକୁ ଦେବା। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। ବିରିୟାନୀର ବାମ୍ଫ ବାହାରକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ଶିଳ ଅଛି, ଶିଳ ନଦୀ ଦେବା ଉପରେ। ଆଉ ଏବେ ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀକି ଦମ୍ ଦେବାର 15 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଖୋଲିବା। ଆଉ ହେଇଯାଇଛି ପୁଣି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ବାମ୍ଫ ବାହାରିଲା, ମାନେ ହେଇଗଲାଣି। ଗ୍ୟାସ୍ ଏଥର ଅଫ୍ କରିଦେବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାଟିରୁ ଜାବ ବାହାରିଲାଣି। ଇଆଡ଼େ ବାସନା ମାନେ 1 ନମ୍ବର ବାସନା ହେଲା। ସେ ବାସନାରେ ତମର ପେଟ ପୁରିଯିବ ଯେମିତି ହେଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ
ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆହା ଏବେ ଦେଖିବା କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଆହା ହା 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 ଲେ ଚିକେନ୍ ଲେଗ୍ ପିସ୍ ମସଲା ଅଛି ତଳେ ଅଛି କାଢ଼ିଆ ଲେଗ୍ ପିସ୍ ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀ ବନେଇବା ପାଇଁ 40ରୁ 45 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ। ଖାଇସାରିଲା ମାନେ ମନ ଶାନ୍ତି ହେଲା। ଦେଖିବା ଟେଷ୍ଟ କରିବା କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି। ପୁରା ଗରମ ଅଛି କାହିଁକିନା ଏବେ କାଢ଼ିକିରି ଖାଇବାକୁ କହୁଛି ଦେଖାଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଲେଗ୍ ପିସ୍ ଚିକେନ୍ ଲେଗ୍ ପିସ୍ क्या बोलती पब्लिक गरम अच्छी टे आओ देखिपार तुम भावुथ सीझी भी न सीझी देखो पूरा सीझी आई माने पूरा मांसरू हाड़ू मांस पूरा अलग है देखिपार हाथ मारि गार गरम अच्छी से हाथ मारि होनी आ देख तुम पूरा अलग पूरा गरम अच्छी तो से हाथ मारि होनी। आम बिल्डिंग रे अच्छु ए बिल्डिंग रे 4 जन आसी पचारे तुम घरे कौन होमती बासना बाहर को छाड़ुच बिरियानी हो सब जानले देवा एत जा तो खाई हेनी सब जगह बाटा बाटी करदे मु तो बनई खाइली आपण मानक देखली आपणकर कम है शेयर करवा सब्सक्राइब करवा वीडियोटी जब भल लगे लास्ट जाए देख से धन्यवाद वीडियोटी जब भल लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर एटू रखु खातु खुशी रुहतु चलो जिंदाबाद।